Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va voir une petite explication concernant les centres d'analyse ou les sections analytiques ou comment on va, ou le traitement des charges indirectes ou le but de cette vidéo, غادي نعرفوا كيفاش غنصايبوا le tableau de répartition des charges indirectes qui se compose par trois parties, soit la répartition primaire, la répartition secondaire et les unités d'ouvre. La définition des centres ou la notion des centres d'analyse ou des sections analytiques, ce sont des divisions de l'unité comptable où sont analysés les éléments de charge indirects. قبل ما نديوهم les coûts des produits intéressés ou concernés. Les divisions de l'unité comptable اللي كنديروا فيهم l'analyse. L'analyse dans ce cas au niveau de la comptabilité كيفاش نقسموا فيهم les charges indirectes باش كل بارتي نصيفطوها le coût concerné. Les centres d'analyse se divisent en deux parties, soit des centres auxiliaires, soit des centres principaux. Les centres auxiliaires qui se fonctionnent au profit des centres principaux au profit des centres principaux les centres principaux les charges indirectes des sections auxiliaires ou les centres principaux le centre principaux et les coûts concernés. Les centres auxiliaires, soit centre entretien, soit centre gestion, soit centre de gestion de personnel, soit des centres de gestion de matériel, soit centre d'administration. Un lien direct avec le cycle d'exploitation. Je vois les centres principaux, les centres qui fonctionnent au profit des coûts. Le lien direct avec le cycle d'exploitation. Avec les coûts, soit le coût d'achat, soit le coût de production, soit le coût de revient. Le centre d'approvisionnement, le centre de production, le centre de distribution, ou c'est section approvisionnement, section de production, ou section de distribution. C'est section analytique approvisionnement, section analytique production, section analytique distribution. La première partie qui compose le tableau de répartition des charges indirectes, c'est la répartition primaire. Qui a deux répartitions, qui a la répartition primaire et la répartition secondaire. Concernant la répartition primaire, consiste à répartir l'ensemble des charges indirectes à l'ensemble des centres, soit des centres auxiliaires, soit des centres principaux, soit les sections auxiliaires ou les sections principales. Les charges indirectes à l'ensemble des sections analytiques, soit auxiliaires, soit principales, avec des clés de répartition. Je vois un exemple, comment on va répartir les charges indirectes, les deux centres, soit auxiliaires, soit principaux. On a dit un exemple, autre charge externe 37 000 غنقسمها على l'ensemble des centres d'activité, l'ensemble des sections analytiques, l'entretien, administration, approvisionnement, production et distribution. On a les clés de répartition, on a dit 1, 4, 3, 2. Et les clés de répartition qu'on a dit des chiffres ou les qu'on a dit des pourcentages. إذا كانوا عندي دي بورسونتاج سي سامبل بحال مثلا 24000 10% غتمشي للأونتروتيان 20% من هاد 24000 غتمشي للأدمينستراسيون 30% من هاد 24000 غتمشي للأبروفيزيونمون 25% منها غتمشي للبرودكسيون 15% من 24000 غتمشي للديستريبيسيون. ملي كتكون عندي دي شيفر خاصني ندير لا ريغل دو 3 اولا نشد 37000 نديروها ديريكتومون فوا 1 سور لو توتال ديال هاد لي شيفر ديال
37 000 fois 1 sur 1 plus 4 plus 3 plus 2. المسألة الأولى تاخد 3700. بغا يدير الادمنستراسيون 37 000 fois 4 sur هي 1 plus 4 plus 3 plus 2 تعطيني 14800. هادو دي كلي دو ريبارتيسيون. هاد اللي موجدناها بطريقه ثلاثيه من لا ريغل دو 3. La répartition soit un partage proportionnel, le partage proportionnel soit à partir de la règle de 3. Là, نشوفوا la règle de 3 كيفاش غتخدم باش نلقى بها 37000 fois 1 sur 1 plus 4 plus 3 plus 2 كتساوي 3700. c'est comme suit. أو عندي 37000 فيها 1 plus 4 plus 3 plus 2 c'est 10. هادشي كلشي. غنشوف واحد شحال غيجيها من هاد 37000 سي اكس. هاد اكس بلا ريغل دو 3 جداء ديال الطرفين غيساوي جداء الطرفين يتساوي جداء الوسطين. اكس فوا 1 اكس فوا 1 بليس 4 بليس 3 بليس 2 est égal 37000 fois 1 جداء طرفين. 37000 fois 1 باش نلقى x غتساوي 37000 fois 1 sur 1 plus 4 plus 3 plus 2. باش لقينا هذيك باش نقسم على حساب هاد لي كلي دو ريبارسيون. نفس العمليه بالنسبه للاخرين. دونك x غتساوي 3700. فين ما غنلقى دي chiffres c'est pas des pourcentages. لكن des pourcentages c'est simple. نكمل la correction. donc 37000 هنا c'est 37000 fois 1 sur 1 plus 4 plus 3 plus 2 تعطيني 3700. خلاص تعطيني 14800. ديما نبدلها الوزن. كان عندي واحد بالنسبه الاولى كان حيت كان هنا واحد فوا 1 sur لو توتال. هنا عندي هنا 4 فوا 4 sur لو توتال. هنا عندي 3 فوا 3 sur لو توتال. هنا سي 2 سي فوا 2 sur لو توتال. و ديستريبيسيون فيها حتى حاجه ما خداتش والو. لا ديستريبيسيون من هاد 37000 بوغ لامبو تاكس عندي 24000. هنا كان عندي دي بورسونتاج سي سامبل. سي 24000 فوا دي بورسون 24000 فوا 20%, 24000 fois 30%, 24000 fois 25%, 24000 fois 15%. Pour les charges financières, on a dit 6000, l'entretien ماخداش والو, كلها مشات administration. 6000 fois 100%, c'est 6000. Pour dotation d'exploitation, on a فرقناها directement par des montants. Là, c'est de la règle de 3 ou l'on a directement c'est 4000. 12000 fois 4000 sur le total c'est 4000 plus 8000. Ou l'autre c'est 12000 fois 8000 sur 4000 plus 8000. C'est 8000. Voilà, عطاني لو مونطون. بارفوا يكون عندنا دي مونطون ديفيرون. ما يقدرش يكون عندي هادي 12000 سي 4000 8000. باركونت الا كان مونطون اخر مثلا كون كانت هنا مثلا 5000 كانت هنا مثلا 5000 وهنا 9000 غنقسمها بحال هكا. غنميتيبلي فوا 9 فوا 5000 مقسومه على 5000 بلس 9000. شوف اوتر شارج ديكسبلواتاسيون سي 11000 فوا 40%. سي واحد دي بورسونتاج سي سامبل. شوف لي شارج سيبليتيف سي كلها مشات للادمينستراسيون 100%. شو لو توتال دو ريبارتيسيون بريمير نجمع هادو سي 37000 بلس 24000 بلس 6000 بلس 12000 بلس 11000 بلس 8000 عطيني 98000. L'entretien c'est 10500. L'administration 37600. L'approvisionnement 21050. La production 22500. Voilà, c'est 6350. وهاد 6350 نزيد على 22500 نزيد على 21050 نزيد على 37600 نزيد على 10500 تعطيني 98000.
وهاد لي زيليمون اللي هنا عندي مثلا 7400 بليس 11100 بليس 14800 بليس 3700 غتعطيني 37000 وحتى هادو هنا 3600 بليس 6000 بليس 7200 بليس 4800 بليس 2400 تعطيني تي 24000 هنا سي 6000 اوتوماتيكمون 6000 هنا 12000 سي 8000 بليس 4000 هنا 11000 سي 2750 بليس 1100 بليس 2750 بليس 4400 تعطيني 11000 هاد لي شارج اللي هنا فرقتهم هو لو توتال ديالهم راهما لي شارج فرقتهم على هاد لي سيكسيون سيكسيون اوكسيليير و سيكسيون برينسيبال. Tout d'abord, la répartition secondaire. La répartition secondaire, c'est consiste à répartir les charges indirectes des sections auxiliaires à les sections principales. Maintenant, les sections auxiliaires, et le total de répartition secondaire, c'est 0. Les sections principales. À partir grâce à des clés de répartition. باش غنفرق هاد لي سيكسيون اوكسيلير على لي سيكسيون برينسيبال تيخصني دي كلي دو ريبارتيسيون. لا في لا ريبارتيسيون سكوندير هنا لا ريبارتيسيون سكوندير غنلقى فيها جوج ديال لي ميثود و دو ترانسفير سوا ترانسفير اون اسكالي سوا ترانسفير كروازي. نبداو بلو ترانسفير اون اسكالي. لو ترانسفير اون اسكالي ديريكتومون هاد لي سيكسيون auxiliaire virait directement aux sections principales. ما تيرجعوش باللور ما تيرجعوش عند لي سيكسيون auxiliaires. بغيت نفرق une section auxiliaire كندير on va virer directement aux sections principales. ما غترجعش باللور. virer au centre suivant sans retour en arrière. يعني ما غتعطيش les sections les centres auxiliaires. غنشوف un exemple. On a dit un exemple, on a dit les sections auxiliaires, on a dit 10500, tous les noms. C'est moins 10500, on fait les clés de répartition, 50%, 30%, 20%. Ou l'administration, tous les noms, moins 37600, on fait 10%, 80%, 10%. ومن نجمع التوتال هنا تعطيني 0 0 ونشوف لو توتال ديالهم شحال. دير كوم سوي عاد موان 10500 عاد موان 10500 في لا بروفيزيونمون سي 50%, c'est 5250 pour la production, c'est 30%, تعطيني 3150, ou pour la distribution c'est 20%, تعطيني 2100. L'administration c'est moins 37600. L'approvisionnement تاخد 10% c'est 3760. La production تاخد 80% c'est 30080. La distribution غتاخد 10% c'est 3760. On va dire le total. Le total des charges indirectes غيبقى stable, غيبقى fixe 98000. L'entretien, le total de la section entretien c'est 0. 10500 moins 10500 c'est 0. L'administration c'est 37600 moins 37600, ça t'en 0. Pour l'approvisionnement, 30060. Pour la production, 55730. Pour la distribution, 12210. وهادو نجمعهم 30060 plus 55730 plus 12210 خاصها تعطيني 98000. وحتى هادو إلا جمعتهم نجمع 5250 3150 بليس 2100 غتعطيني 10500. وهذه 3700 بليس 30080 بليس 3760 غتعطيني 37600. حيت هذه فرقتها على هاد لي سيكسيون وهاد 10500 هي فرقتها على لي سيكسيون برينسيبال. وحتى هادو لو توتال دي سيكسيون غتعطيني 98000. دابا غنشوف l'autre transfert, c'est le transfert croisé. Le transfert
que le transfert croisé lorsque les centres auxiliaires se fournissent réciproquement des prestations. Les sections auxiliaires يعطوا des charges indirectes. لكن la section auxiliaire ما غتفيريش directement les centres principaux. غتفيري aussi les centres auxiliaires. Un centre auxiliaire غيعطي les centres auxiliaires ou c'est des charges indirectes. نشوف un exemple. عندي هنا comme fait l'exemple عندي administration عندي entretien عاطي l'administration 10% وعندي باش عاطيها l'autre 90% عاطيها les centres principaux ولا les sections principales les sections principales. Administration عاطيها 20% entretien وعاطيها 80% les centres principaux. Donc هنا كاينه une prestation réciproque, une prestation croisée. Elle ne cherche directement les centres principaux. عطات حتى les centres auxiliaires. رجعت هاد les centres auxiliaires. هاد les centres auxiliaires عطاو لبعضياتهم. C'est une prestation réciproque. هاد la prestation réciproque أنا باش نحدد entretien ولا باش نحدد l'administration خاصني ندير ان سيستم نظمة وهاد النظمة راه كتسمى سي لا بريستاسيون réciproque se compose par deux équations. كيفاش غنحدد لي équations؟ هادي لا première équation. هاد لا première équation entretien c'est 52 000 moins entretien. تقاطع بيناتهم c'est le montant à répartir على c'est le montant à répartir avec les centres auxiliaires ou les centres principaux. C'est moins entretien plus 20% administration est égal 0. C'est la première équation. من هاد النظمة 52 000 moins entretien plus 20% administration est égal 0. Deuxième équation, c'est-à-dire l'administration, c'est 34 000 plus 10% entretien moins administration. C'est le montant à répartir. Moins administration est égal 0. C'est le total de répartition secondaire. Donc cette deuxième équation, c'est 34 000 plus 10% entretien moins administration est égal 0. وهذه بالطريقة ديال التعويض خاصني نلقى l'administration, le montant d'administration et le montant de l'entretien. La première équation المعادلة الأولى غتولي devient entretien غندوزها الطرف الاخر غتولي entretien est égal 52 000 plus 20% administration. المعادله الثانيه غتولي هاد ندوزها للطرف الاخر باش تولي administration est égal 34 000 plus 10% entretien. وبالطريقه ديال التعويض غنلقى ولقى entretien ولقى administration. on remplace نعوض A par sa valeur dans la première équation, dans 1. هاد A نعوضها بلا valeur ديالها في la première équation. هنا تولي هنا 34 000 plus 10% entretien. Et donc 1 devient, la première équation devient, il y a l'entretien, 52 000 plus 20% administration. هاد l'administration نجيب ليها هذا نعوضها بهذا 34 000 plus 10% entretien. ثاني هاد l'équation, la première équation équivalent ديال هاد l'équation تولي سي
entretien est égal à 52 000 plus 20%. On dit nasr. 20% fois 34 000 plus 20% fois 10%. Entretien. 20% fois 34 000 plus 20% fois 10%. Entretien. Allez, 20% fois 34 000 زائد 20% fois 10% entretien. وهذه غتولي هادو معروفين غتولي 52 000 plus 20% fois 34 000 هي 58 000 plus 0,02 entretien. C'est 20% fois 10% وهي 0,0 جوج entretien. هاد 0,0 جوج entretien نديها هاد لي زونتروتيان ندير لي زانكوني في جهه ولي كوني في جهه المعارف نديرهم في جهه والمجاهيل نديرهم في جهه دونك entretien موان 0,02 entretien غتساوي 58800 نعمل entretien دونك entretien facteur de 1 moins 0,02 est égal 58800 هاد 1,1 moins 0,02 ندوزها هاد 58800 غتهبط المقام ديالها تولي entretien est égal 58800 مقسومة على 1 ناقص 0,02 دونك entretien est égal 60000 درهم هاد 60000 درهم نعوضها في لا دوزيام équation باش نلقى administration. Donc, on remplace E par sa valeur dans 2. Donc, la deuxième équation devient administration est égale 34 000 plus 10% ou l'entretien نعوضها 60 000. Donc, administration est égale 34 000 plus 6 000. À 6 000, il y a 10% fois 60 000. Administration est égale 40 000 dirhams. 40 000 dirhams هي اللي غتجي بلاصة administration باش تولي موان 40 000 وتقسم على لي سونتر اوكسيليار ولي سونتر برينسيبو و entretien تولي هي 60 000. باش نكمل هاد لو tableau de répartition ou la presse la répartition secondaire tous les 20% fois entretien 30% fois entretien ou 40% fois entretien وبالنسبة l'administration est déjà des 20% fois administration 20% fois administration 10% fois administration 50% fois administration ou 20% fois administration dire le total de l'approvisionnement, total de production, total de distribution, ou l'autre, total des charges indirectes, ça fera 418 000 dirhams. On la correction. Il y a moins 60 000, c'est entretien. 60 000 fois 10%, l'administration, 10% l'administration, c'est 6 000. L'approvisionnement à 20% c'est 12 000. La production à 30% c'est 18 000. La distribution à 40% c'est 24 000. Administration c'est 40 000. 40 000 20%. L'entretien c'est 8 000. L'approvisionnement c'est 40 000 fois 10% c'est 4 000. La production c'est 40 000 fois 50% c'est 20 000. La distribution 20% c'est 8 000. On va dire le total entretien c'est 0. Total administration c'est 0. Total approvisionnement c'est 116 000. Total de production c'est 198 000, total de distribution c'est 104 000, ou le total des charges indices c'est 104 000 plus 198 000 plus 116 000, c'est 418 000. Chauffe les unités d'ouvre. Les unités d'ouvre sont des unités de mesure de l'activité d'insection
principales. هاد les unités d'ouvre خاصين بلي sections principales ولا les centres principaux. الدور ديالهم ce sont les unités d'ouvre, ce sont des unités de mesure de l'activité d'une section principale. الدور ديالهم ولا المنفعة ديالهم, ils vont permettre l'imputation des charges indirectes à chaque section aux divers coûts. باش غتدير لنا l'imputation des charges indirectes envers les coûts chaque section principale, soit l'approvisionnement, la production, la distribution. وهاد les unités d'ouvre كاين فيهم soit unité d'ouvre physique soit unité d'ouvre monétaire. كنسمع physique soit kilogramme, soit le mètre, soit le litre, soit le nombre des unités, soit le nombre de produits fabriqués. Donc ce sont des unités physiques. Les unités monétaires ملي كنسمع له الدرهم ولا كنسمع un montant le 100 dirhams ou le 1 dirham de chiffre d'affaires ou le de l'achat, c'est monétaire. Donc l'unité d'ouvre physique, l'unité d'ouvre physique, ce sont des prestations, ce sont des unités mesurables en unités physiques. Ce sont des prestations mesurables en unités physiques. Quantité de matière première achetée, quantité de matière traitée, hors de machines, hors de main d'ouvre directe, produits fabriqués, ou de ce qu'on vient, soit le kilogramme, soit le litre, soit l'unité, soit le nombre de produits fabriqués, soit le nombre des articles fabriqués. L'unité d'ouvre monétaire. Alors, le montant ne peut être mesuré en unité physique, même que je ne en unité physique. Le montant des achats, 1 dirham d'achat, le montant des ventes, 100 dirhams de chiffre d'affaires, etc. Même que je ne en unité physique. كما هاد les unités physiques même que نديرهم en unité monétaire. عندي مثلا les quantités de matière première achetée en kilogramme ونقول c'est en dirham, ولا les quantités de matière traitée شحال درنا هادي راه ميجيغي en litre ولا en mètre ولا en kilogramme, وحنا نديرو لها en dirham. هي ne peut être mesurée en unité monétaire. نشوف le coût de l'unité d'ouvre. Le coût de l'unité d'ouvre est égal au total des charges indirectes de la section. اللي غيكون في le total de répartition secondaire. ونقسمو على le nombre de l'unité d'ouvre. Le nombre de l'unité d'ouvre total des charges indirectes. C'est pas des charges indirectes. Madame Walking, le tableau de répartition des charges indirectes, automatiquement une charge indirecte. Total des charges indirectes des sections analytiques. Alors, le nombre d'unités d'ouvre. Le nombre de l'unité d'ouvre est déterminé suivant la nature de l'unité d'ouvre. Ou c'est des unités physiques ou des unités monétaires. Là, on trouve un exemple. باش نحدد هاد باش نحدد le coût de l'unité d'ouvre ونحدد le nombre de l'unité d'ouvre à partir de la nature de l'unité d'ouvre. On a dit un exemple, c'est l'entreprise ABS fabrique un produit P, une matière M1. عندي l'achat des mois, عندي la consommation des mois, عندي l'heure de main d'ouvre direct, عندي la production des mois, عندي la vente des mois, وعندي le tableau de répartition des charges indirectes. نشوف أنا عندي la première partie la répartition primaire, la répartition secondaire, وهي عندنا la nature de l'unité d'ouvre. هي اللي important باش نحدد لو نومبر دو لونيتي دوفر. نحدد هاد لي نومبر دو لونيتي دوفر. هاد لا ناتير دو لونيتي دوفر نعطي كيلوغرام دو ماتيير اشتي. هاد لو كيلوغرام دو ماتيير اشتي هنا عندي unité فيزيك، عندي الكيلوغرام، ما عنديش المونيتير. زي كيلوغرام دو ماتيير اشتي. سيتادير هنا خاصني بغيت نحدد هاد لو نومبر دو لونيتي دوفر، خاصني نشوف combien de kilogrammes de matière achetée ou اللي غنحط في هاد le nombre de l'unité d'ouvre. La production عندي l'unité de mesure c'est heure de main d'ouvre direct.
كنمشي نشوف شحال عندي من ساعة ديال لا مان دوفر ديريكت او نيفو باش نحدد لو نومبر دو لونيتي دوفر. لا ديستريبيسيون هنا 100 درهم دو شيفر دافير. هنا هاد لوغ دو مان دوفر ديريكت سي unité physique. هنا 100 درهم دو شيفر دافير سي unité monétaire. ملي كنلقى 100 درهم كندير لو بري فوا لا كونتيتي. هادي لا فونت سي لو بري دو فونت فوا لا كونتيتي فوندي. باش نلقى نضرب لو بري دو فونت فوا لا كونتيتي فوندي سور 100 باش نلقى لو نومبر دو لونيتي دوفر. باش نلقى لو نومبر دو لونيتي دوفر. كنرجع لي les informations ce qu'on a, les informations اللي عندي au niveau de l'exercice. على مثلا عندي كيلوغرام دو ماتيير اشتي كنمشي نقلب في الكيلوغرام دو ماتيير اشتي فين كاين. كنمشي لاشا دي موا هي عندي سي 8000. 8000 هي اللي غتكون في لو نومبر دو لونيتي دوفر. لور دو مان دوفر ديريكت كنمشي نقلب على لور دو مان دو لي زور دو مان دوفر ديريكت فين كاينين. سي 4000 اور à 40 dirhams l'heure. 4000 heures هو le nombre des heures ou le nombre de l'unité d'œuvre. 100 dirhams de chiffre d'affaires. كنمشي les ventes. Les ventes كندير 5000 fois 100 c'est la quantité vendue fois le prix de vente sur 100. إلا كانت عندي هنا 100 كانت 1 c'est sur 1 كانت 1000 c'est sur 1000. شوف la correction. Voilà, la quantité de matière M1 achetée, c'est 8000 kg. Ou le cours de l'unité d'ouvre, la charge indirecte de la section approvisionnement sur le nombre d'unités d'ouvre. C'est 116 000 sur 8000, c'est 26,5. C'est le coût de l'unité d'ouvre. La section production, à défaire l'unité de mesure, c'est l'heure de main d'œuvre directe. L'heure main d'œuvre directe, c'est 4000. Le coût de l'unité d'ouvre, le total des charges de la section production, 198 000 sur 4000, c'est le nombre de l'unité d'ouvre. C'est 49,5. Pour la section distribution, le nombre de l'unité d'ouvre, c'est 5000 fois 100 sur 100. Vous atteignez 5000. Pour le total des charges indirectes de section distribution, c'est 104 000 sur 5000. Le coût de l'unité d'ouvre, 104 000 sur 5000, c'est 20,8. نشوف دابا application numéro 5 de l'entreprise ABS fabrique un produit P à partir une seule matière première M1, les éléments en main de l'achat du mois, la consommation du mois, leur main d'œuvre directe, la production du mois, la vente du mois et le tableau de répartition des charges N direct. هنا قبيله شفنا الكيلوغرام دو ماتيير اشتي نعدي 1 درهم داش نعدي انيتي مونيتير. فين ما نلقى 1 درهم كنعرف راه لو بري فوا لا كونتيتي. غير كنشوف البلاصه فين كاينه. كانت في لابروفيزيونمون كناخذ لي زاشا، كانت في لا ديستريبيسيون غناخذ لي فونت. لا اما القى 1 درهم داشا، يا اما نلقى 100 درهم داشا، يا نلقى 1000 درهم داشا. قالت لاشا انا كندير سي 40000 فوا 20 sur 1. C'est l'achat de mon 40000 fois 20 sur 1. Matière traitée. يا اما نلقى ماتيير traitée، يا اما نلقى ماتيير utilisée، يا اما نلقى لا ماتيير consommée. كنمشي لا consommation du mois. هنا سي 20 000, c'est le nombre de l'unité d'ouvre. Ou نلقى parfois l'heure de main d'œuvre direct, parfois نلقى l'heure machine. là كانت عندي اور ماشين كنمشي نقلب على في لي زانفورماسيون واش عندي دي زور ماشين. ولا نلقى le nombre de produits fabriqués, le nombre de produits fabriqués.
هنا عندي لو نومبر دي زينيتي فوندي، ماشي ديما غنلقى 100 درهم دو شيفر دافير، الاكثر كنلقاو 100 درهم دو شيفر دافير. انا عندي لو نومبر دي زينيتي فوندي ولا نومبر دي زارتيكل فوندي، ولا نلقى بارفوا لو كو دو برودكسيون. كل مره وشنو نلقى في الارتيكل؟ هاد الشيء اللي غنلقى في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، ماكش غنلقاه في لي زانفورماسيون كومبليمونتير حتى نلقاه في اللي غادي نخرج ليليمون، غنقلب عليه كومون اون فا تريتي. هنا عندي لاشا، عندي لا فون، لا ماتيير تريتي ولا لا ماتيير اوتيليزي ولا ماتيير كونسومي. انا عندي لو نومبر دي زينيتي فوندي سي 10000. دابا غنشوف لا بريستاسيون ريسيبروك. كيفاش غندير لا بريستاسيون ريسيبروك؟ كيفاش نلقى ليكواسيون؟ عندي دو زيكواسيون اللي خاصني نلقى، وحده نلقاها من اونتروتيان والاخرى من ادمينستراسيون. عندي ثلاث تقاطع ما بين اونتروتيان اونتروتيان. سي لونتروتيان سي لو مونطون ا ريبارتير. عندي سي 25000 موان entretien plus 20% administration. 20% administration est égal 0. C'est la première équation. La deuxième équation, c'est l'administration, c'est 9750 plus 10% entretien moins administration est égal 0. C'est la deuxième équation. 9750 plus 10% entretien moins administration est égal 0. هذه غادي نحول هاد لونتروتيان نلقاها، نحولها للطرف الاخر، غتولي entretien est égal 25000 plus 20% administration. وهذه هي نحولها للادمنستراسيون ديال الطرف الاخر ديال المتساويه، غتولي تبدلها الاشاره غتولي ا، دونك 2 devient ا administration 9750 plus 10% entretien. بالطريقه ديال التعويض خاصني نلقى l'entretien et l'administration. On remplace a par sa valeur dans 1. هاد ال a نعوضها بلا فالور ديالها 9750 plus 10% entretien، نعوضها في بلاصة a هنا. Donc la première équation devient 1 devient entretien égale 25000 plus 20% administration. Administration نعوضها بلا فالور ديال 9750 plus 10% entretien. وفي الثانية غندير النشر 20% fois 9750 plus 20% fois 10%. وتولي عندي هاكا 25000 plus 20% fois 9750 plus 10% fois 20% entretien. غادي غتولي عندي سي 26950. هاد 26950 هي 25000 plus 20% fois 9750 تعطيني 26950 و 10% fois 20% entretien تعطيني 0.02 entretien. دونك هادي نديها عاد لونتروتيان، هاد 0.02 entretien نديها الطرف الاخر، نديها عاد entretien، غتولي entretien موان 0.02 entretien كتساوي 26950. دابا نعمل entretien. Entretien facteur de 1 moins 0,02 est égal 26950. Donc entretien est égal 26950 مقسومة على 1 ناقص 0.02. Donc entretien est égal 27500. ونعوضها بلا فالور ديالها في la deuxième équation. On remplace E par sa valeur dans 2. Donc 2 devient administration est égal 9750 plus 10% entretien. Entretien نعوضها بلا فالور ديالها 27500. Donc administration est égal 9750 plus 2750. Administration غتساوي 12000
500. 12500. كمل هادو غتولي سي 20% fois entretien, 30% fois entretien, 40% fois entretien, ou l'administration déjà dans la 20% fois administration, 10% fois administration, 50% fois administration, 30 ou le 20% fois administration, ونجمع لو توتال ندير لو توتال ديالهم نخرجهم ندير لو توتال. دونك نشوف نكمل لا كوريكسيون. دينا 27500 c'est 20 moins 27500 fois 10% 2750 fois 20% 5500 fois 30% 2250 fois 40% c'est 11000. Voilà, c'est moins 12500 fois 20% c'est 2500 fois 10% 1250 fois 50% c'est 6250 fois 20% c'est 2500. Dire le total. Le total ديال entretien c'est 0, total administration c'est 0, total de l'approvisionnement c'est 100 000, total de la production c'est 94 500, total de distribution c'est 49 500. Au total les charges indirectes c'est 244 000 dirhams, c'est 100 000, c'est 100 000 plus 94 500 plus 49 500 غتعطيني 244 000. نشوف دابا le nombre de l'unité d'ouvre. C'est 40 000 fois 20 sur 1. غتعطيني 800 000. 800 000. Le coût de l'unité d'ouvre c'est 100 000 sur 800 000. غتعطيني 0,125. Pour la matière traité, c'est 20 000. Le coût de l'unité d'ouvre, c'est 94 500 divisé par 20 000. Ça donne 4,725. Pour le nombre des unités vendues, c'est 10 000 unités. Pour le coût de l'unité d'ouvre, c'est 49 500 divisé par 10 000. C'est 4,95. C'est tableau de répartition des charges indirectes complète.